बंधुगण हलदी डबारे रखी दिंतु यही छटिया जिनसटी। बंधुगण पैसा आपण पाखकू पानी जेमिति बही जाए सेमिति पैसा आपण पाखकू आसीबो। नमस्कार बंधुगण, आपण पुणी थरे आ गोटे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत बहुत स्वागत करछु। बंधुगण आपण माने जानिछंती तो हलदी आम देह पई बहुत हितकारिता होइथाय, किंतु आपण माने जानिछंती हलदी तंत्रशास्त्र अनुसार ज्योतिष शास्त्र अनुसार हलदी को बहुत उत्तम कहा जायछि। आपनक जीवन सहित जोड़ी होइथिबा समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो एवं पारिवारिक समस्या हो, सब जगार आपण हलदीर व्यवहार बहुत उत्तम देखा मिली। बंधुगण हलदी जेकोसी चिंता को जेकोसी समस्या को मूलरू दूर कर दे थाए। उदाहरण स्वरूप बंधुगण आगरू आपण पाखरे पैसा आसुथला, किंतु एबे पैसा आपण पाखकू आसुना। आपण घरे काहाकू कौनसी रोग हो जाइछि, धरा जाओ आपण घर को पैसा आसुची किंतु पैसा आपण घरे रहू नहीं, पैसा आसीबार सब रास्ता बंद हो जाइछि, तो बंधुगण आपण हलदी को व्यवहार करी पैसा को आकर्षण करिपारिबे। बंधुगण आज आमे एही वीडियो द्वारा हलदीर सही उपाय गुड़िक कहबू जहाँ आपण करिले आपण जीवन रे धनर आगमन बहुत तेज होई जिवो। आपण घरे सकारात्मक ऊर्जार बास होबो, आपण घरे सुख समृद्धिर बास होबो। बंधुगण हलदीर सही उपाय गुड़िक जानिया पई आपण को एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिया को पड़िबो एवं वीडियो को जदि आपण लाइक करि नाहंती ताहले लाइक कर देबे एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब निहाती करि देबे। बंधुगण सब व्यक्ति चाहिथांती जदि सेमाने परिश्रम करछंती तो ताहार फल तांकू मिलू। वो व्यक्ति परिश्रम करी तांकर निज परिवार को सुख शांति समृद्धि रखिबा को चाहिथांती। तो आजिकाली दुनिया रे एमिटी दुनिया हो जाइछि बंधुगण, आपण जेते भी कष्ट परिश्रम करंतु आपण को सुख समृद्धि तो बहुत दूरर कथा। आपण डेली आपण को जेउ जीवन रे जरूरी जिनिस होइथाय सेगुडी को पूर्ण करि पारि न थांती। बंधुगण एहार जेकोसी असुविधा हो जाऊ आपण को एही कथा जानी थिबे, किंतु आपण को घरे नकारात्मक शक्ति एमिति बास करि देई थाए जहा द्वारा आपण को घरे उन्नति होई पारु न थाए। आपण को घर को धन आसीबा सुची किंतु सेही धन रहू नहीं, घरे सबुदिन कली झगड़ा होउची। एही सब समस्या रु जे भी सुविधा अछि एही सबुर समाधान आपण को हलदी रु ही मिल जिवो, हलदी रु हेई जिवो। बंधुगण जदि आपण को जीवन रे पैसार असुविधा अछि, आपण पैसा पई बहुत बेसी चिंता रे अछंती एवं जदि पैसा आसीबार सब मार्ग बंद हो जाइछि, तो बंधुगण हलदीर सही उपाय करिदेले माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र आशीर्वाद मिल जिवो। बंधुगण विश्वास करंतु आज आमे जेउ उपाय गुड़िक कहबू हलदीर सही उपाय गुड़िक आपण करिदेले माता लक्ष्मी तरफरु सही आशीर्वाद मिलिबो। कौन आपण जीवन में धन आगमन बहुत शीघ्र आरंभ हो जिवो। द्वितीय रे माता लक्ष्मी आपण घरे बास करने को आसीबे। आपण चाहूछंती माता लक्ष्मी आपण घर को बास करने को आसतु, माता लक्ष्मी को कृपा आपण एवं आपण परिवार उपरे रही थाउ, तो बंधुगण कमेंट बॉक्स रे तुरंत ही लिखि दियंतु जय माँ लक्ष्मी। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करि नाहंती तो लाइक करि दियंतु। बंधुगण जेतिके भी आमे जणाइबु सबु ज्योतिष शास्त्र अनुसार दिया जाइछि। बंधुगण कौन होइथाय ना सबु व्यक्ति चाहिथांती तार पाखरे जेउ पैसा आसुची सेही पैसा सबु बेले घरे रहू। सेथिपई आपण देखिथिबे जेउ व्यक्तिर निबान होइथाय अर्थात धन पेटी पैसार पेटी आलमारी एगुड़ी को जेते पर्यंत भर्ती होई रही थाए तो सही व्यक्ति खुशी रही थाए, किंतु जेतेबेले आलमारी धन खाली हो जाए तो आपण बहुत चिंतार पड़ जाइथांती। बहुत प्रकार असुविधा होता है। बंधुगण नकारात्मक शक्ति दुर्भाग्य अर्थात एमिति किछि कला जादू धरा जाए, एमिति नकारात्मक शक्ति आपण पछरे लगी जाए जहा द्वारा आपण घरे पैसा रहू न थाए, किंतु आपण ठीक उपाय करंतु तो देखिबे निश्चय रूप से आपण घर को पैसा रहिबो, आपण घरे रे पैसा रहिबो एवं जीवन रे सुख समृद्धि मिलिबो। एथिपाई बंधुगण एही वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। जदि आपण वीडियो को लाइक करि नाहंती ताहले लाइक कर देबे एवं चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर देबे। यदि हलदीर सही उपाय गुड़िक करि देबे ताहले पैसा आसीबार सब रास्ता खोली जिवो, आपण परिवार सुख समृद्धि रे बास करिवे। बंधुगण हलदीर केउ केउ उपाय गुड़िक चलंतु जानिबा।
ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଦିନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିବୁ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଳଦୀର ଉପାୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ତ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ଘରଯାକ ପୋଛା ଲଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାମଟି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଧରାଯାଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଇସା ରହୁନଥିଲା। ଧରାଯାଉ ପଇସା ଯେମିତି ବି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏମିତିରେ ଆପଣ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ଦିନଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ହଳଦୀର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ପାଖକୁ ବନାଇ ଦେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହଳଦୀର ବନେଇଥିବା ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ଏ ଉପାୟ ଏମିତି ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଉପାୟଟି ବହୁତ ସୁବିଧା ଉପାୟ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡବା ନେବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉ ବା ଷ୍ଟିଲ ଡବା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିବେ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ହଳଦୀ ଡବାରେ ଯେକୌଣସି ହଳଦୀ ଡବା ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। 7ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାନା ନେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଛୁଆଇବେ। ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। 7ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାନା ନେବେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଛୁଆଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ସେହି ହଳଦୀ ଡବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା କହିବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଏତିକି କରିବେ। ସେହି ହଳଦୀ ଡବାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀ ବା ଧନ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିଦେବେ ମାତ୍ର। ମାନିକି ଚଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁନଥିଲେ ସେହି ଉପାୟଟି କରିଦେଲେ ଧନ ଆସିବ, ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲୁ ଏହା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଉପାୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ପଇସା ଆସିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।